صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کہنے لگی آج میں کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں ابو جہل نے نا اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جناب عمر کہتے ہیں حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب یہ سویر کی بات کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ یا اللہ اسلام حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین تلوار لے کے نا ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، تو سارا ہی دیندار ہے۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں۔ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں، ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں، کبھی عدل و انصاف پہ بات کر لیتے ہیں، کبھی نظام حکومت پر۔ میرے گھر کو کیا ہوا؟ ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا، پر حضرت عمر دونوں کلمہ پڑھ چکے کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرماتے ہیں میری بہن، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ فرماتے ہیں میری بہن خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ میں نے جاتے کیا کر رہی تھی جی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہماری ساری نصیحتیں باہر والوں کے لیے۔ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، باہر ہمیں بہت بڑا لیکچر بھی دینا پڑے تو چلتا ہے، بہت بڑی داستان سرائی بھی کرنی پڑے تو چلتی ہے۔ سٹیٹس اور معیار یہ ہے کہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے، اور گھر کے وہ پھول کہا تجھے پتا نہیں جن کی آبیاری بھی ہم نے کرنی تھی، کچھ جڑی بوٹیاں اور گائیں تو وہ کاٹنی بھی ہم نے خود تھی، دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی ہم نے رکھنا تھا، وہاں ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سارا پتا ہوتا ہے، اور میرے گھر میں کیا پھول کھل رہے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا میں نے زور زور سے احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا۔ جب خون نکلا نا بہن کا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے میں، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے اس کو سمجھا لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے، کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن ہے نہیں ہوتا۔ شروع ہو کے گالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے، بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہنا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دی، جلال دیکھا تو میں اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے، جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔
حضرت जा फारूक गुस्ल आजम करके उसको आ। जजिया कहा जा जाता पहले था नए कपड़े या कुछ और पहले मामला पहन होते किया। तो बढ़ा देते पहले तैयार हो गया। मुसलसल जो 2 दिन हजरत आदमी फरमाते गोश्त मैं खाता तैयार था होके फरमाते आया। थे मदीने में मेरी गुर्बत बहन है, ने झोली में सफे रखी। अगर ये वाला निजाम तुम कुरान करोगे पढ़े, तो गरीब फैन। लोग किसकी तरफ सुने देखेंगे। भाई, अल्लाह तकदीर लेकिन बदल देता उससे है। ज्यादा बढ़कर कुरान पढ़े, फैन और सुने जो उनकी भाई। जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। उनके कुरान शाम पढ़े से भाई और सुने बहन। और ईरान से अल्लाह कुछ तकदीर लोग है। आपकी खिदमत में आए तो वहां से लेकिन कुछ आज बहन कनीजें भाई भी कुरान आई, तो उनके सुनते बादशाह सुनाते ही पैगाम नहीं। लेके शाह ये तो रिवाज ईरान खत्म हो गया ना। वो की कौम कनीज जो कल लड़ती को थी मलका ने लंबी कहा कि ना शमशीरों हजरत के उमर साथ, की ज़ौजा को वो देख आज के आना सिनेमा जरा किस देखने तरह। जाती है अपनी हमशीरों के साथ। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल हमारा जी? वो हाल नहीं रहा कि था। खातूने हजरत उमर बाकी फरमाते सारे हैं, दुओं मैंने में कुरान पढ़ा, खातून मैंने अव्वल कुरान सुना, जरा खातून अव्वल को देख के आना। मैं रो रो के बेहाल हो गया। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए जब और एक खुशबू की शीशी दे दी। कुरान पढ़ा जाता है। अब जब वो तोहफे वहां भेज गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, फरमाया मैं रो कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना मैंने कहा मुझे भी वो ले चलो। खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे ले थे। चलो। तो जवाब में कहा शाह चलो, ईरान की फरमाने लगे, बीवी जरा ठहर जाओ, मेरे ने ना यहाँ हाथ जिस बांधो। मुल्क का वो सफीर था उन्होंने भी ये रस्सियों के भेजे। साथ ना मेरे तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने बन के लग जाना गई है? चाहता हूँ। ये कब से निजाम शुरू हो गया? शायद फरमाया करते तो थे उस्ताद गिरामी, तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं। और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी है। उमर ने क्या करो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना। चलो ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जिथे उमर सवार जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने, जाती मार मुकाबले आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया। कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लाके करने हैं, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी, उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, चूंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं, तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ। आने तो दो, तू कह मैं मुसलमानों को कह। ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही। हुजूर ने शोर सुना, कहना तो मैंने है ही, जो कि सामने उमर फारूक है, लिहाजा तो मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। ये क्या बात? खोल दो दरवाजा। मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका म्यारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। क्या मंजर था, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या मंजर था, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप आंसू भरे हैं आंखों के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन तो वहाँ के गवर्नर साहब ने लोगों से एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। उमर का कंधा जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, प्रोग्राम है तेरा। तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। पता नहीं हुजूर का इतना जोश ये हजरत नहीं देखा। ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? जब उमर ने कहा बाहर वाले बताते हैं, घर वाले
फरमाते हैं रसूल जी। पाक के जवाब को बंदे और हुए सेठ थे ना, साहब के बेटे को वो कौन टप बताता से है कि नीचे तू सेठ गिरे, साहब का और बेटा है? हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर। और मालिक को कौन बताता है कि तू अल्लाहु मालिक का अकबर। बेटा है और ये हुजूर तो ने किराएदार है, अल्लाहु ये कौन अकबर कहा बताता तो है? सारे सियापा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर। ये सोच हम देते हैं अल्लाहु बच्चों को। अकबर। चौधरी और कम्मी की अल्लाहु सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। काजियों का तकर्रुम ये अम्मा करते हुए सोच देती सबसे है, ज्यादा अम्मा, एहतियात करते ये हैं। अब्बा सोच तो देता बंदा है। किस किस्म का है? और फिर जब तबाही उसका उतरती है मिजाज तो क्या उसके है? जिम्मेदार मुआशरे भी में बाहर वाले वकार क्या नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, साबित रदी अल्लाह घर वालों का होता है। याद रखिएगा, काजी मुकर्रर किया, हजरत उमर फारूक कर दिया। रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। एक शख्स ने हजरत उबई बिन लोगों ने काब उनसे बिन ज्यादा मुकर्रर माल का खरीदा, हजरत उमर पर तिजारत में ज्यादा नफा हुआ, जाहिर है कि वो आपके वो फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे खैर सामने करे मैं देख रहा था, हुक्मरान है, उनके जब कारोबार मैं कितने अदालत मुल्कों में में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित किस ने मेरे बुनियाद बड़े पर है? इस्तकबाल किया। वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, आप इस काबिल नहीं कि आप तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल मैं किया, बैसियत मुजरिम बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, तो ज्यादा हक बनता था। और हम सारे काफिले ने इतना ही कमाया, तो मदद नहीं कर हुजूर सकते। नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, वो देखता है आज सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जार थी ना, जो राज थी वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, मिस्र के गवर्नर, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूँ, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। फारूक आजम तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे। आम आदमी है, जानते यहाँ भी नाज करेंगे और वहाँ भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है, जाओ बुला के लाओ। और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। बड़ी हमारा मिजाज नहीं। हजरत फारूक आजम बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहाँ से आया? आवाज पैदा किया था। जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला करते उसे। ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते, जब उसमें शिकाब पड़ जाता है, सैलाब आता है तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी, ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे, पता नफली नमाजें ज्यादा। अब बतला कि तो गवर्नर क्यों बला है ना, मैं नबी पाक का भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, वो उसे पता कोई नहीं सजदा क्या है। हजरत लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, जो अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, फारूक आजम वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई के पास, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियां आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? और मैं आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। तो मैंने मुसलमानों से आप भी तो अपना मोबाइल लेके अल्लाह कोने में बैठते हैं। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। मस्जिद में मिलेगी, ये समझ लें जो काम आप करेंगे, आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। नहीं, हम बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। उम्र किधर है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए। आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी बेवा से निकाह किया। तो सारे रोड 3-4 घंटे हजरत उमर की एक बेवा से ये क्या चक्कर है? जब वो आपके
نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ باغ میں گئے، کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان باغ غنی، والے سے پوچھا کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کی عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج، لیکن ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، کام کوئی اور بن گیا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشہ۔ میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، مدینے میں وہ دن وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھیں۔ فاروق اعظم کے بیٹے کا ٹی وی لان تو آ گیا ہے 60 سال اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیز ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، چل کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوں؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا، ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتی، ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ، آپ کا لگتے ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتا کیا کیا ہے، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا، یہی کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، 80 کوڑے لگے، کچھ حالات سنور جاتے تو بیٹے کی روح کچھ تھوڑا انتظار ہے۔ ہمارے دوست جب جوان بیٹا وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان بانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے ساتھ گزر گئے
तारीख कैसी और उन्हें 1.25 लाख यतीम बच्चा याद नहीं आया पेश जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है, अबू शामियों का विशाल और इसके बावजूद बहुत बड़े जिम्मेदार है वो। मुझे पढ़ लेने दो आज अहमद फराज का शेर। मैं फरमाया इसका जनाजा पढ़ो। वो हमारे मकतब कोई ऐसा नहीं कि वो मौलवी था, वो गैर जानबदार था, पर मुझे आज पढ़ लेने दो उसका शेर। 20 कोड़े ये कलेजे का दर्द है, पढ़ लेने दो। उसने कहा था कि ये मेरे पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी आजाद। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, खड़े थे काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। मुझे ख्याल नहीं आया तुम्हारा सिर्फ दीन ये है कि कब्रें गिरा दो, मज़ारात गिरा दो, फकत ये दीन है। कोई नबी पाक के रोजे की तरफ मुंह करे तो उससे मुशरिक कहो, ये दीन है। इसका नाम मज़हब रखा तुमने। मज़हब तो इसका नाम है कि जो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है वो हमारा यार है, और जो नबी पाक का नाम लेने वाला नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक है। ये दीन है। हज़रत उमर फारूक की सीरत सुना रहा हूँ, हज़रत उमर की भी पसंद है, मुस्तफा को हज़रत अबू मूसा अशरी ने एक ईसाई को मुंशी रखा था, अकाउंट ऑफिसर हज़रत अबू मूसा अशरी ने। तो हज़रत उमर फारूक बोल पड़े, कहने लगे तुम्हें मुसलमान कोई नहीं मिला था, कलमा गो नहीं तुम्हें नजर आया, कश्मीरियों की लाशें नजर नहीं आती, उनका खून बह रहा है, तबाही उतर रही है, अब तुम कातिल को गोल्ड मेडल पहना रहे हो। याद रखना आयशा के जब मुसलमानों की बच्चियां रौंदी जाती हो ना तो फिर इस्लाम अमन का दर्ज नहीं देता, फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है, फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है, जिहाद की। वो कौमें गैरतमंद नहीं होती कि जिनके घरों में आग लगी हो और वो गैरों को हाथ पहनाती थी। अल्लाह का कुछ खौफ करो, जिंदगी मुख्तसर है। दुबई में कितने रहे और कितने चले गए, खुदा तुमसे अच्छे तो वो न्यूयॉर्क के राइटर हैं जो कम से कम अपने कालमों में कश्मीर की बात करते हैं। तुमसे अच्छा बरतानिया का वो शख्स है जो कम से कम बीबीसी लंदन पे रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। तुमसे तो वो अच्छे रह गए, तुमने बात करना तो दूर की बात, तुमने दुश्मनों के गले में हाथ पहनाने शुरू कर दिए। कल जब पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, क्या जवाब है जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। उमर का बेटा हो, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। वो ना इजाजत दो, मंसूर हल्लाज को फांसी दी जा रही, तो हज़रत जुनैद बगदादी भी आके देखने लगे। तो मंसूर हल्लाज कहने लगे बाबा सारा जमाना देखे पर तू तो ना दे, करता है हुजूर के साथ सारा जमाना तमाशा देखे इन्हें तो पता कोई नहीं ना, तू तो ना दे। अरब शरीफ वालों ट्रम्प उसे इनाम देता तो तकलीफ कोई नहीं थी, मलका विक्टोरिया उसे इनाम देती तो तकलीफ कोई नहीं थी, पर तुम तो ना ऐसा करते, तुम तो अपने थे, तुम तो कलमा गो थे, तुम तो ये जुल्म ना करते, तुम तो ये हरकत ना करते। मैं कहता हूँ ठहर ही जाते, जाना नहीं दुनिया से, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना। जब रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे तो क्या जवाब दोगे? खुदा ने फरमाया था गुनाह रोक नहीं सकते तो दिल में ही बुरा जान कहती है कि तुझे नबी के ईमान, ये कमजोर ईमान है, कम से कम इतनी हद तक तो आ दो दुश्मन से गले तो ना मिलो। खुदा समझे हमारा पहला तारुफ ये है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम। इकबाल ने कहा था वतन का भूत ना बनाना, वतन को भूत ना बनाना। इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, इसलिए कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कमी है। इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है, तू नबी पाक वाला है, मुस्तफा वाला। इस्लाम तेरा देश है, तू खुद फतह किया था, मुस्तफवी है। अमेरिका में जो मुसलमान रहता है हमारा भाई है, और पाकिस्तान में जो मरज़ई रहता है से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने अपने चचा के बेटे से कहा था कि तू कलमा नहीं पढ़ता तो तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। बिलाल हबश से आया है पर मेरे नबी का गुलाम है तो सगे भाइयों से भी आगे है। और हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुशबू तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम में रसूल ख्याल करें। पहला तारुफ दीन है, अगर दीन नहीं तो फिर किसी वतन की कोई जरूरत, इसलिए कि पाकिस्तान का तस्वुर इकबाल ने पेश किया ना
تو اقبال کہنے لگے ان تانا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو. ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام. پہلے اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. آمدہ انور سے مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، جب غریبوں پہ ظلم ہو تو مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا. حضرت فاروق اعظم نے کہا تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا، تو نے میری اولاد کو دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات میں توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے. اتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے. صاحب فتوح شام نے لکھا ہے آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، یہ حال کر دیا ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے تو میں نا ابھی مشکلہ گھر رکھ کے آؤں گا. پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کی. پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں. اس کے جبے پہ آ گئے. اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس بڑا بڑا ہو گیا. تھپڑ مارا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، مقدمہ کر ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں. چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا، بادشاہ کو بلایا. مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. کادی بلے مجھے پوچھ لو، مجھے جان لو، میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے. میں بدکار پرانا خاتم کسے در ملی نٹ ہوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف واصف ہی ہوئی. یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب. ورنہ من نانم کے من نانم جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی. کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا میں بھی ہوں مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں. یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو وقار یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے. فوٹ میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندہ یہ کام کرتا. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. نہ تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت صاحب بن ابی وقاص کو بھیجا فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں.
तुम इंसाफ कितने होने दिन नहीं हो गए देते। कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, सीखो। एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन अबी वक़ास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आया। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई दो दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, कोई पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरत? मैं फिर कहूंगा, उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हैं आपको अदल के लिए पेश ही वो नहीं क्या करते। कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, चर्री सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम जिन पर इंसानियत मदीने के रहने वाले हो? और मौला हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दिया, को तो फरिश्ते भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने की। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे बनाया। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। यहूदी के पास 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, हजरत अली ने डायरेक्ट एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता आगे है। जाके पूछते हैं साद बिन अबी वक़ास का क्या हाल है? जाता ही नहीं। कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज़ अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊँट चराने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? वो साद बिन अबी वक़ास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने हजरत अबू राफे गुलाम थे। कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला, 62 साल उम्र बीत गई। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना वो तो पता नहीं किस तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। मुतमईन करके वो जिंदगी नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े। तिरमिजी में है फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़े। आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए।
लेकिन वो फरमाते हैं आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, का वक्त पे आया, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? अल्लाह अबू अयूब अंसारी कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। फरमाने लगे मुसलमान अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, दूसरा कोई नहीं, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो वो जरा कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा हूँ, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। ये इंसाफ है। हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, बड़े बड़े पुराने हो गए थे। फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? हमें खुद सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर किस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करे तो फिर भी बयान नहीं हो, तकलीफ होती। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों सारी जिंदगी हजरत उमर में अगर दूसरों का मुआसरा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल, दो बैठे अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें मोटा आदमी कमजोर होने के लिए जद्दोजहद करता है, कमजोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नजर ही नहीं गई, फिक्रमंद ही नहीं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हजरत उमर की जिंदगी दौरे हाजिर में हमें ये सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने जाती बात का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है, ये तुम्हारी रूह की जिंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब बोलिए, अपना हिसाब हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब। मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी। अपना मुहासबा करें, थोड़ा सा ना ऊपर दाएं बाएं देखने की बजाय थोड़ी सी गर्दन झुका के ना, दरवेश कहते हैं बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर चाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। थोड़ी सी ना थोड़ी सी अपनी तरफ तवज्जो दें। हम ना बेचैन वक्त गुजार रहे हैं, बेकरार हैं, बेसुकून है। सबब ये है कि हमने ना अपना हिसाब करना छोड़ दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया, हर मकाम पर हर नुक्ते पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताबें, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक पे समझा है तो नबी